कुछ बोलो ना भाई। चाय 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 गरम चाय आज की খাবার কইছে মিষ্টি জর্দা আছে মিষ্টি জর্দা लिंगी उठा के আশীর্বাদী আটার মতন জর্দা এই তো ডায়লগ চেটে খা नकलू चाय वाला जर्दा चाय वाला ही पकाओ इधर पकाओला कड़ा कुछ डायलॉग बोलो नकलू भाई। दाल पकाओला जाम है जाम चाय नहीं जाम है। चाय या कुत्ता उससे चाबी है ना চা দেবো জানা দেবো না কি চা খাবে খালি বলে যাও ঠিক আছে। চেটের চা খাবে বল বল আছে হ্যাঁ তোর কি চেটের চা এই কি চা এটা এই আছে তো এটা আমি বল হবে বল চা বিক্রি হয় না এখানে কথা বিক্রি হয় খালি। আরে এই হাতে হাতে গোলার ওইটা আছে देखो बहुत दूर दूर से आया कस्टमर लोग चाय पीने। আমরা দুটো বিমান দুটো শান্তি खचा खच दुकानें भरती है एकदम सामान खचा खच। क्या चाहिए আমার শান্তি তিনটে শান্তি একটা তাহলে কত হলো 10 তাহলে 1 টাকা পাবো তাই তো চায়ে 1 টাকা বিমল নাই তো না বিমল নিই না আমি